ଚାନ୍ଦିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ମିର୍ଜାପୁର ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର 74ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସଭାପତି ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ଯୋଗଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶେଖ୍ ମୁକ୍ତିଆରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରମଜାନ ଅଲି ଖାନ ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୋନାଲିସା ସାମଲ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ତପନ ଜେନା, ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବେହେରା, ବାସିତ ଅଲି ଖାନ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବା ସହ ଜଣେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବିନୋତି ବାରିକ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସଭା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜାବେଦ ଅଲି ଖାଁ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅସ୍ମାନୀ ବେଗମ, ରମଜାନ ଅଲି ଖାଁ, ଶେଖ୍ ମହିମୁଦୁଲ ହୁସେନ, ରିୟାଜ ଶାହା, ସାହିନାରା ବିବି, ଶମସୁନ ବିବି, ବାପି ଖଟୁଆ, ବୈଶାଳୀ ଦାସ, ସୁମିତ୍ରା ଓଝା, ଶେଖ୍ ବାଗଦାଦ, ହିନା ବିବିଙ୍କ ସମେତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସିଆଳ, ଶେଖ୍ ଗୁଲାମ ଗୋସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। सीट फिलअप है आज भी देखुचे जे मिर्जापुर भाया एरिया रे जो अभिभावक अभिभाविका आसबार न आसबार कारण कौन कारण ये सब जिते मुझे प्राय 3 वर्ष धरी 4 वर्ष धरी जहाँ वार्षिक उत्सव बसी समस्त पूरण होता है किंतु आज दिन में टे कम जना पड़ी तेणु आम मानकर सब अभिभावक अभिभाविका एवं उपस्थित थी समस्त विद्यालय प्रधान शिक्षक एवं समस्त गुरुजी गुरुमा समस्त को अभिनंदन जनाऊँगी। मोर कहबार अर्थ होचे आम मान कर्तव्य अवहेला रही निश्चय जे कथा मोनालिसा भौणी कहते जे माँ हेले पाठ देश जीव आगे किंतु आम गार्डियन मानकर कर्तव्य अवहेला रही आम अधिकार पछरे गोड़ाऊँ आम कर्तव्य पछरे चाहूनु जे आम पिलार भविष्य किभली उज्जवल हम पिला भितर जार अंतर्निहित गुणावली अच्छी किए पाठ पढ़ो किए गीत गाइब किए नाचब किए डाक्तर हम किए आईएएस हम किए गोटे बड़ खेलाड़ी हम किए गोटे बड़ गायक हम तो जहाँ अच्छी भीतर अंतर्निहित गुणावली को जानी से पाखे आम विद्यालय नुआ शिक्षा नीति अनुसार से पाठ पढ़ाइबार सुविधा दि जाऊँगी तो से आम गार्डियन मानकर निश्चय एक कर्तव्य आवश्यकता अच्छी तुम मानक मोर अशेष अशेष स्नेह और श्रद्धा प्रथमे गोटे माँ मुझे आपण मानक कहवाक चाहूँगी आपण मैंने केवे मन में भावतुनि जे आपण गोटे सरकारी विद्यालय आपण छुआ को पढ़ाऊँच आपण होती छुआर प्रथम गुरु तेणु छुआ किपरि आपणकर भविष्य जड़े इंजीनियर हम कि जड़े डाक्तर हम ना जड़े समाजसेवी हम ना कौन उच्च पदवी प्रतिष्ठित हम से आपण मैंने ही करेंगे कारण माँ होती प्रथम गुरु गोटे पिला को गढ़ापी माँ होती प्रथम गुरु आ शिशुटी जन्म है माने कुआ कुआ राब कला बेले प्रथम माँ तार माँ को ही चिन्हे आउ क्या चिन्हे ना तेणु आपण मानक मोर एति अनुरोध आपण मान छुआ को उपयुक्त संस्कार दिंतु एवं ताकू एक प्रतिष्ठित मनीष कर सुजोग दिंतु।